बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 3 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 18 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया के केसेस में भी इजाफा। लाहौर में मजीद 177 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। पंजाब भर में 24 घंटों में 869 बच्चे नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हुए। सर्दी में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान मजीद 3 बच्चे नमूनिया से जान की बाजी हार गए। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया के केसेस में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मजीद 177 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। पंजाब भर में 24 घंटे में 869 बच्चे नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हुए। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में फतह समेटने के लिए मैदान में राजा फारूक हैदर, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक की शिरकत। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन है। 2024 में जीत यकीनी बनाने के लिए तमाम पार्टियां मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी शहर भर में जलसे जुलूसों और कार्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ हलकों समेत NA 122 और PP 155 में भी नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस हवाले से गोहावा में इंतखाबी जलसा हुआ। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक शरीक हुए। अहले इलाका ने लीगी रहनुमाओं का वालिहाना इस्तकबाल किया। उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक नईम शहजाद भट्टी का कहना है 8 फरवरी नून लीग और पाकिस्तान की कामयाबी का दिन है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी तक अगर मैं गुहावे में वापस ना आ सका या मैं चक्कर ना लगा सका, आप लोगों ने अपना इलेक्शन लड़ना भी है, संभालना भी है। आपने कमी महसूस नहीं होने देनी। ये पाकिस्तान के सियासतदानों की, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, सारे अदारों की सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मिलके अब हम 8 फरवरी के बाद जो नई हुकूमत बने सबको इकट्ठा करे, एक प्लेटफॉर्म पे लाए, मुल्क को इस दलदल से निकाले, मुल्क को आगे लेके चले। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफी हमारा मुकद्दर नहीं है। जलसे में शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। शुरका का कहना था 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाएंगे। कैमरामैन अहसन जवेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। शहर भर में शेर आया की गूंज। इंतखाबात में फतह के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुतहरिक। लीगी उम्मीदवारों के अपने अपने हल्का इंतखाब के दौरे, शहरियों से मुलाकातें, मसाइल हल कराने के वादे किए। उम्मीदवार नून लीग PP 172 राना मशहूद अहमद खान की यूनियन काउंसिल 79 आमद। महाजराबाद में शहरियों से मुलाकातें की, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। राना मशहूद ने मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफातर का भी इफ्तिताह किया। राना मशहूद अहमद खान ने कहा 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह की नवीद लेकर तलू होगा। हल्का 150 से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर की यूनियन काउंसिल 162 में अहले इलाका से कॉर्नर मीटिंग। शहरियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। शाइस्ता परवेज मलिक, कंवल लियाकत भी हमरा थी। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था शहरी 8 फरवरी को शेर को वोट कास्ट करें। नून लीग के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फैसल अयूब खोकर की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसल खोकर ऐवान टाउन पहुंचे। लीगी कारकुनान ने गुलपाशी और आतिशबाजी करके इस्तकबाल किया। फैसल अयूब खोकर ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा 1000 नौकरियों का वादा करता हूँ, जीत कर इलाके के मसाइल हल कर दूंगा। खिजराबाद रायविंड में मुस्लिम लीग नून PP 165 के उम्मीदवार शहजाद नजीर सिंधु की इलेक्शन मुहिम जारी। चौधरी शहजाद नजीर सिंधु का कहना था मुस्लिम लीग नून ही 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग नून का PP 166 मांगा मंडी में इंतखाबी जलसा। उम्मीदवार चौधरी अनस महमूद अफजल खोकर की शिरकत। अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लीगी उम्मीदवारों ने शेर पर मोहर लगाने की अपील की। PP 168 में नून लीग के उम्मीदवार फैसल अयूब खोकर की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसल अयूब के एजाज में न्याज बेग चौक मरगजार में जलसे का एहतमाम किया गया। फैसल अयूब खोकर ने कहा लंगर खाने बनाने की बजाय कारखाने लगाएंगे। हल्का PP 151 में नून लीग का जलसा। उम्मीदवार सुहेल शौकत बट, सरदार अयाज सादिक, मलिक अलीम ऐवान की शिरकत। सुहेल शौकत बट का कहना है इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी, वाम के मसाइल हल करेंगे। सरदार अयाज सादिक का कहना था अपना वोट शेर को डालकर मुल्क की तकदीर को बदलें। PP 173 में नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। मलिक जुबैर और चौधरी नईम नासिर के दफ्तर का इफ्तिताह।
میاں مرغوب احمد نے دفتر کا افتتاح کیا، کہا کہ الیکشن جیت کر عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا PP 151 میں اجلاس ملک علیم آوان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کارکنوں کو سہیل شوکت بٹ کی انتخابی مہم کے لیے ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ NA 127 ٹاؤن شپ میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام انتخابی جلسہ، امیدوار قومی اسمبلی عطا اللہ تارڑ نے شرکت کی۔ عمر سہیل ضیاء بٹ، شہباز کھوکر بھی شریک ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا شیر چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ NA 125 اور PP 165 آرائیاں پنڈ میں نون لیگ کے امیدواروں افضل کھوکر اور شہزاد نذیر سندھو کے اعزاز میں انتخابی جلسہ۔ افضل کھوکر نے کہا یہی علاقوں کی حالت کو سنوارا جائے گا۔ شہزاد نذیر سندھو کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کا منشور کرسی بچاؤ نہیں بلکہ ملک بچاؤ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ نون لیگ کے PP 168 میں امیدوار فیصل کھوکر کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ فیصل ایوب کھوکر نے کھارک، نیاز بیگ چوک، مرکزار کے مختلف مکینوں نے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ NA 123 PP 158 دھلو کی گاؤں میں مسلم لیگ نون کا پاور شو، لیگی رہنما طلحہ برکی، راؤ شہاب الدین نے جلسے کا انعقاد کیا۔ ملک شہباز، ملک ذوالفقار، مدثر بھٹی نے PTI چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ راؤ شہاب الدین نے کہا 8 فروری نون لیگ کی جیت کا دن ہوگا۔ طلحہ برکی کا کہنا تھا شہری 8 فروری کو اپنے امیدوار میاں شہباز شریف کو ووٹ دیں۔ پیپلز پارٹی لاہور میں فتح سمیٹنے کے لیے میدان میں جیالے شہر بھر میں متحرک۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے اعزاز میں جلسے، کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ 163 گرین ٹاؤن D2 میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر کا افتتاح ہو گیا۔ امیدوار PP 163 فیاض بھٹی نے دفتر کا افتتاح کیا۔ فیاض بھٹی کا کہنا ہے عوام کے مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔ حلقہ PP 154 میں پیپلز پارٹی کی امیدوار سفیان خالد گھرکی نے مختلف علاقوں میں کارکنان سے کارنر میٹنگ کی، الیکشن جیت کر عوام کے مسائل حل کرنے کا اعلان کیا۔ امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی PP 164 غلام مصطفیٰ جٹ کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد۔ غلام مصطفیٰ جٹ نے شہریوں سے 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ NA 125 PP 166 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی جلسہ، امیدوار چودھری عبدالغفور اور رانا جمیل منج نے اہل علاقہ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ PP 152 میں پیپلز پارٹی کی امیدوار ملک احمد حسیس شاہد کی شہریوں سے ملاقاتیں، الیکشن جیتنے کے بعد مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی، پارٹی منشور سے بھی آگاہ کیا۔ عام انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار متحرک رانا ضیاء الحق اور غلام مصطفیٰ جٹ نے پانڈو کی اور جھیڈو میں اہلیان علاقہ سے انتخابات میں حمایت کی درخواست کی، مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی NA 118 میں سیاسی سرگرمیاں جاری، امیدوار شاہد عباس نے شہریوں سے تیر پر مہر لگا کر پاکستان کی ترقی پر مہر لگانے کی اپیل کی۔ پیپلز پارٹی کی حلقہ 160 میں انتخابی مہم عروج پر، امیدوار میاں مصباح الرحمان کے اعزاز میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میاں مصباح الرحمان نے شہریوں سے مسائل حل کرنے کے وعدے کیے۔ مصباح الرحمان کا کہنا تھا عوام کے لیے فلاحی منصوبے اور روزگار کے مواقع صرف پیپلز پارٹی کے دور میں سامنے آتے ہیں۔ انتخابی مہم عروج پر تمام پارٹیوں کے امیدوار متحرک، آزاد امیدوار بھی میدان میں، شہریوں کو ووٹ کے بدلے ان کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانیاں کرائی گئیں۔ اسمبلی کے حلقہ 128 میں جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ گلبرگ اور شادمان سمیت مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ لیاقت بلوچ نے کہا جماعت اسلامی الیکشن جیت کر عوامی مسائل حل کرے گی۔ جماعت اسلامی غربی لاہور کی NA 126 اور PP 168 میں انتخابی کمپین عروج پر، امیدوار میاں ذکر اللہ مجاہد کے اعزاز میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا عوام کا مزاج تبدیل ہو چکا ہے، اب ہر سو ترازو کا زور ہے۔ NA 125 میں جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری ذبیح اللہ بلگن، غلام حسین بلوچ کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد۔ اہل علاقہ نے 8 فروری کو جماعت اسلامی کو کامیاب کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ NA 130 اور PP 173 میں تحریک لبیک کے امیدواروں کی انتخابی مہم، امیدوار قومی اسمبلی خرم ریاض شاہ اور امیدوار صوبائی اسمبلی شہزاد یوسف نے اہل علاقہ سے کرین پر مہر لگانے کی اپیل کی۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کی فیصل ٹاؤن میں کارکنوں کے ساتھ کارنر میٹنگ، امیدوار PP 161 فرخ جاوید مون، امیدوار NA 128 سلمان اکرم راجہ کی شرکت۔ فرخ جاوید کہتے ہیں عوام سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ NA 121 سے تحریک انصاف کے امیدوار وسیم قادر نے الیکشن ریلی نکالی۔ وسیم قادر نے کہا شہریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ 8 فروری کو جیت ہماری ہوگی۔
مرکزی مسلم لیگ کی PP-151 میں انتخابی مہم جاری ہے۔ امیدوار رضوان اکرم نے حلقے میں انتخابی پمفلٹ تقسیم کیے، کہا تمام مسائل کو اقتدار میں آنے کے بعد فوری حل کیا جائے گا۔ حلقہ PP-163 سے جماعت اسلامی کے امیدوار وقاص احمد بٹ کا گرین ٹاؤن D2 میں انتخابی جلسہ، کہا اپنا ووٹ ایسے امیدوار کو دیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ NA-119 میں چودھری محمد الیاس گجر نے ڈور ٹو ڈور مہم چلائی، گھڑیال پر ٹھپا لگانے کی درخواست کی۔ میاں عرفان، حاجی رحمت، چودھری کرامت علی بھی ہمراہ تھے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 123 سے آزاد امیدوار چودھری سلیم نور میو کی حمایت میں انتخابی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ سلیم نور میو نے کہا شہری 8 فروری کو مور کے نشان پر مہر لگائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا الفیصل ٹاؤن صدر میں انتخابی مہم اور جلسہ، امیدوار NA-121 چودھری وسیم قادر، PP-153 میاں اویس انجم کی شرکت۔ مزید احوال جانیں گے ساجد علی سے۔ جی ساجد، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں الفیصل ٹاؤن میں موجود ہوں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی مہم کے حوالے سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ میرے ساتھ NA-121 کے امیدوار چودھری وسیم قادر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا ان حالات میں جلسہ کیا توقعات کر رہے ہیں الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے کہ ایک کال کی جاتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی ریلی جو کہ شمالی لاہور، آپ کہہ لیجیے دروگہ والا سے لے کے مغل پورہ تک تھی، لوگوں نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ اس میں شامل تھے۔ اس لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا کہ 8 فروری آئے اور لوگ حکومت کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے خان صاحب سے پیار کرتے ہیں۔ کس طرح سے آپ انتخابی مہم چلا رہے ہیں ان حالات میں؟ دیکھیے، حالات تو سب کے سامنے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور اس کا ایک عملی ثبوت آج ہم نے ریلی کی صورت میں دیکھا۔ باوجود اس کے کہ رات کو پولیس نے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے، اور جگہ جگہ پہ ریلی کے دوران راستوں پہ بھی پولیس، ڈنڈا بردار پولیس، تاکہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، ریلی جو ہے اس کو ڈسپرس کیا جائے، لوگ ڈر اور خوف سے شاید ریلی کا حصہ نہ رہیں، لیکن اس کے باوجود ریلی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہی۔ کامیابی کے ساتھ وہاں پہنچ کر ہم نے ریلی اختتام پذیر، ہزاروں کا جو تھا وہ مجمع تھا، اور انشاءاللہ اس کا عملی ثبوت 8 فروری کو آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا۔ جلسے کی صورتحال بھی آپ نے جانی، یہاں پر الفیصل ٹاؤن صدر کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ وکٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کا ایک اور انتخابی نشان جو ہے گٹار، وہ ان کو دیا گیا۔ آزاد امیدوار کے طور پر بھی یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آئندہ انتخابات میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام جو ہے 8 فروری کو اپنے ووٹ کو کاسٹ کرتے ہوئے اپنی جمہوریت کا حق ادا کریں۔ جی ٹھیک ہے ساجد علی، آپ کا بہت شکریہ۔ گوالہ کالونی PP-163 میں مسلم لیگ نون کا جلسہ، لیگی رہنما امیدوار صوبائی اسمبلی میاں عمران جاوید کی شرکت، اہل علاقہ کی جانب سے میاں عمران جاوید کی حمایت کا اعلان۔ مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، بتائیے گا۔ PP-163 میں موجود ہوں، جبکہ گوالہ کالونی کے اندر مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسہ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر امیدوار PP-163 جو کہ میاں عمران جاوید میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ عمران بھائی، بتائیے گا کہ کمپین جاری ہے، الیکشن قریب آ گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ لوگوں کا جوش و خروش کیسا ہے؟ جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی مثال کہیں نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر نوجوان وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو نواز دو۔ جی بالکل، میاں عمران جاوید کی جانب سے پر امید کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بڑا مجمع لگا ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے جو نوجوان ہیں، کارکنان ہیں، ان کی جانب سے جلسے میں شرکت کی گئی ہے، اور میاں عمران جاوید کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار PP-145 رانا افتخار علی کی انتخابی مہم، رانا افتخار علی نے گھر گھر جا کر اہل علاقہ کو پارٹی کے منشور سے آگاہ کیا۔ PP-145 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا افتخار علی الیکشن جیتنے کے لیے متحرک، انہوں نے حمید پارک، فیروز پارک میں مکینوں سے ملاقاتیں کی۔ رانا افتخار علی کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے منشور گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ اس موقع پر سریا بھٹی، چودھری عرفان، ملک شہباز اور دیگر بھی موجود تھے۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل کا جعلی میڈیسن بنانے والی کمپنی کے دفتر پر چھاپا، اقبال ٹاؤن میں واقع دفتر سے بھاری مقدار میں ممنوعہ کیمیکل برآمد، چھاپے کے دوران بوگس دستاویزات سمیت اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر FIA لاہور زون سرفراز احمد ورک کی ہدایت پر کی گئی، ڈپٹی ڈائریکٹر میاں صابر کی نگرانی میں چھاپا مارا گیا، قیادت انسپکٹر شاہ زیب نے کی، جبکہ گروہ کے مرکزی ملزم چند روز قبل گرفتار ہو چکے۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مرکزی دفتر پر چھاپا مارا گیا، ملزمان
ने सूबे भर में डीलर्स नेटवर्क भी कायम कर रखा था। जाली वेटरनरी मेडिसिन के साथ मुलजमान ने बोगस कंपनियां भी बना रखी थी। FIA हुकाम की तरफ से ऐसा कहा गया है। आपको बताएं कि कार्रवाई डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज अहमद विर्क की हदायत पर की गई है। इकबाल टाउन में वाक़े दफ्तर से भारी मिकदार में ममनुआ केमिकल भी बरामद किया गया है। FIA एंटी करप्शन सर्कल का जाली मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के दफ्तर पर छापे के दौरान बोगस दस्तावेजात समेत अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। कार्रवाई डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज अहमद विर्क की हदायत पर की गई है। डिप्टी डायरेक्टर मियां साबिर की निगरानी में छापा मारा गया। क़यादत इंस्पेक्टर शाहजेब ने की, जबकि गिरोह के मरकजी मुलजम चंद रोज कबल गिरफ्तार हो चुके। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदही पर मरकजी दफ्तर पर छापा मारा गया है। मुलजमान ने सूबे भर में डीलर्स नेटवर्क भी कायम कर रखा था। जाली वेटरनरी मेडिसिन के साथ मुलजमान ने बोगस कंपनियां भी बना रखी थी। FIA हुकाम की तरफ से ऐसा कहा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुख्तलिफ पुलिस दफातर और थानों के दौरे किए। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए हैं। थाना शफीकाबाद और SDPO ऑफिस शफीकाबाद का मुआयना किया। DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन भी हमरा थे। IG ने DIG ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर की ज़ेरे तामीर इमारत का जायज़ा लिया और कहा कि DIG ऑपरेशंस लाहौर का दफ्तर जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। IG पंजाब ने थाना गुलबर्ग, इचरा, DSP CIA इचरा की इमारतों का दौरा किया, जबकि तामीराती कामों का जायज़ा लिया। बादअज़ां IG पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन और SDPO दफ्तर का भी दौरा किया। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों की वक्त पर तकमील मुमकिन बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया मुतहरिक। इंतज़ामी अफसरान ने तरक्याती मनसूबों के दौरे किए, डेडलाइन के मुताबिक काम मुकम्मल करने की हदायत की। DC लाहौर की हदायत पर जारी तरक्याती मनसूबों की वक्त पर तकमील मुमकिन बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने लेक रोड पर तरक्याती मनसूबे का दौरा किया, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम जारी है, जबकि वॉकवे और कर्ब स्टोन का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने तरक्याती काम 31 जनवरी की डेडलाइन तक मुकम्मल करने की हदायत की है। मेगा लेदर 2024 शो इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्की और गैर मुल्की चमड़ा साजी की सनत से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेगा लेदर शो के जरिए मैन्युफैक्चरर्स और फैसला साजों को एक छत तले इकट्ठा करके फवाइद समेटने का मौका दिया गया। टेनर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इश्तराक से 3 रोज़ा मेगा लेदर 2024 शो इख्तिताम पजीर हो गया है। चेयरमैन PFM में मंसूर एहसान, डायरेक्टर राशिद इस्लाम समेत दीगर शरीक हुए। मेगा लेदर शो एक्सपो सेंटर में 26 से 28 जनवरी तक जारी रहा। मंसूर एहसान का कहना था, लेदर शो का मकसद शुरा को नेटवर्किंग और ताउन के लिए एक मिसाली प्लेटफॉर्म फराहम करना था। फुल एग्जीबिशन था। इस बार हमारे पास 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर मौजूद थे और जिसमें फॉरेन नेशनल्स बहुत सारे थे, जिसमें हमारे पास 50 से ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ एग्जीबिटर्स मौजूद थे। और इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान एंड चाइना के जो एंटरप्रेन्योर आपस में मिले और इंटरेक्ट किया और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चल रही है यहाँ पे। राशिद इस्लाम ने लेदर शो के नकात को खूब सराहा। पाकिस्तान में फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो एक खासी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए हुए हैं और जो कॉटेज इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो जो कि चाइना इतना फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर सकते, तो उनके डोर स्टेप पे डिफरेंट रॉ मटेरियल्स और जो शूज़ मेकिंग के प्रोसेसेस हैं, मशीनरी है, वो ऑल द थिंग्स आर अंडर वन रूफ। आला मयार के दस्ताने, लिबास, चमड़े से बनी मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बड़े अच्छे इवेंट्स करवा रहे हैं, यहाँ पे होने भी चाहिए ताकि जो शू इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको इन चीज़ों का बेनिफिट्स मिलना चाहिए। मुल्की और गैर मुल्की चमड़ा साजी के सनतों के अहदेदार, केमिकल सप्लायर्स शरीक हुए। शुरा ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। इस पर पाकिस्तान फुटवेयर एसोसिएशन 11, 12 और 13 अप्रैल को पहले पाकिस्तान फुटवेयर और मटेरियल शो का भी इनेकाद करेगी। शो के अख्ताम पर मेहमानाने खुसूसी में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। उम्मीदवार N126 पीपल्स पार्टी अमजद अली जट, PP 167 हसन रजा जैदी इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवारों की जोहटोन R1, 2 और रसूलपुर केनाल व्यू सोसाइटी में आवाम से मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने हल्के के आवाम को पार्टी मंशूर से आगाह किया। मजीद जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा।
जैसे जैसे आम इंतखाबात 2024 करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी उम्मीदवारों की मसरूफियात बढ़ती चली जा रही हैं। कॉर्नर मीटिंग्स का इह्तिमाम किया जा रहा है, जलसे जुलूस हो रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं NA 126 और PP 167 के इलाका में मौजूद हूँ। कैनाल व्यू सोसाइटी है। आज मुल्क सियासी तौर पर भी बहरान का शिकार है, मुआशी तौर पर तबाह हो चुका है। हर लिहाज से देखा जाए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप अगर हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, तमाम चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सकेंगे? जी इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी इन तमाम चैलेंजेस को कबूल करके अपने इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। पहले भी पाकिस्तान पीपल पार्टी 2008 में जब हमारी हुकूमत बनी थी उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते हालात थे और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने उस वक्त भी चैलेंजेस का मुकाबला किया था। अब भी इंशाअल्लाह हम 100% तनख्वाहें बढ़ाएंगे। इसके अलावा मज़दूर कार्ड, सेहत कार्ड और बच्चों की तालीम के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पहले भी बहुत काम किए। अब भी हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो बच्चों की तालीम के लिए फ्री तालीम, उनके लिए गवर्नमेंट लेवल के स्कूल जो हैं वो इंशाअल्लाह इस तरीके से चलेंगे कि हर बच्चा अपनी तालीम हासिल कर सके और गरीब और मज़दूर का बच्चा भी अपने अच्छी तालीम हासिल कर सके। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ही कर सकती है और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी ये तासुरात हैं अमजद अली जट साहब के, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 126 के उम्मीदवार हैं। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ुबानी कलामी दावे नहीं करती, अमली तौर पर इक़दामात करेगी और इंतखाबात जीतने के बाद जब हुकूमत बनेगी तो सही मानों में अवाम की फलाह व बहबूद को तवज्जो दी जाएगी और अवाम की फलाह व बहबूद के साथ साथ मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल गुलबर्ग कैंपस में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का तीसरा रोज तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने खेलों के मुकाबले में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। हॉल स्कूल गुलबर्ग कैंपस में 5वीं स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 का इनकाद किया गया। बीकन हाउस, LGS और दीगर स्कूल्स के तालिब इल्म शरीक हुए। तुलबा ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर, चेस, टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। तालिब इल्मों का कहना था इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हमारे ऑलमोस्ट लाहौर के ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स आए हैं हमारे पास और ये यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे कि क्या कहते हैं ये पीछे वॉलीबॉल हो रही है, पीछे फुटसॉल हो रही है, ऊपर टेबल टेनिस है। और यहाँ पे काफ़ी गेम्स हुई हैं, 15+ कैटेगरीज हैं जिसमें आउटडोर और इंडोर गेम्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। तुलबा ने खूब इंजॉय किया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। फ्यूचर फेस्ट 2024 का इख्तितामी रोज सुरैया जमान, आजम मलिक, अर्जेश मलिक की शिरकत। शुरका ने मुआशी तरक्की के हसूल के हवाले से इजहार ख्याल किया। टेक्नोलॉजी इवेंट फ्यूचर फेस्ट 2024 का इख्तिताम हो गया है। 3 रोजा फ्यूचर फेस्ट में इनोवेशन एक्सपो और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मिनिस्टर ऑफ IT गिलगित बल्तिस्तान सुरैया जमान, मैनेजिंग डायरेक्टर आजम मलिक, अर्जिश मलिक ने शिरकत की। सुरैया जमान ने कहा फ्यूचर फेस्ट के जरिए रोजगार के मौके पैदा करके मुआशी तरक्की हासिल की जा सकती है। इस तरह के इवेंट्स और लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमने इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के इवेंट्स देखे हैं, पर मैं पहली बात खुद पाकिस्तान में इस लेवल का एक इवेंट देख रही हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है। 200+ आई थिंक यहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर्स थे, तो वहाँ पे जो एक पाकिस्तान का इमेज यहाँ पे जो बाहर पोर्ट्रे किया जाता है, एक नेगेटिव इमेज है, बट यहाँ पे जो एक सॉफ्ट इमेज यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई और लोग यहाँ पे आके लोगों को देख के जो एक इमेज पाकिस्तान का और जो चीजें यहाँ से वो लेके जाते हैं वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज होता है। आजम मलिक, अर्जिश मलिक ने सुरैया जमान के हमराह एक्सपो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स का दौरा किया। आजम मलिक का कहना था हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी सहूलियात मौजूद नहीं। कोशिश है कि फ्यूचर फेस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे जो टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह बने। जी बेटे मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान में एक तरह का ये इनकलाब आ रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन है। इतने कल 1 लाख लोग यहाँ पे आए और IT के हवाले से पाकिस्तान में डॉलर्स आ
आ रहे हैं और पाकिस्तानी नौजवान फ्रीलांसिंग में दुनिया में तीसरी बड़ी कम्युनिटी बन गए। तो ये नौजवान उम्मीद है, हमारी ऑक्सीजन है, इन्होंने मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना है। अर्जिश मलिक ने फ्यूचर फेस्ट को सराहते हुए कहा, मुल्क की मैशियत में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी में तरक्की बहुत जरूरी है। 200 के करीब इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, सेशंस हो रहे हैं 3 हॉलों में एक टाइम पे और 300 कंपनियों ने एग्जिबिट किया है। हमारा मकसद यही था कि जिस तरह मैडम ने कहा कि आईटी की अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यूथ रहती है और इसका वाहिद जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इस टाइम मौजूद है वो टेक्नोलॉजी है। मुल्क भर से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और गैर मुल्की शहरी फ्यूचर फेस्ट का हिस्सा बने। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जारी रहेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।